जय जगन्नाथ प्रभु थैंक्स ऑफ यूट्यूब चैनल तरफ सब पिला वेलकम मु आशा करें भल थे और निज निजर प्रस्तुति ठीक हिसाब से चली रखिए। देखो डीआरडीओ तरफ आपंकर भैकेन्सी आसी जो थी कि रोचे आपर वाक इंटरव्यू मार्फत आपने जॉबटी पाइपर ए कौन आपर एग्जाम ही ना केवल आपण इंटरव्यू मार्फत आपने जॉबटी पाइपर जदि आपण टेक्निकाल अच्छी नॉन टेक्निकाल अच्छी नॉन टेक्निकाल कहले आप प्लस टू कि ग्रेजुएशन आपंकर बीटेक कि आईटीआई जदि थी तेज आप इलिजिबल होती ए फॉर्म गुड़िक पकापी एवं जॉब कहवा गले जॉब लोकेशन टी आपंकर बालेश्वर चांदीपुर ही रहा रोचे डीआरडीओ रेंज एजुकेशन सोसाइटी तरफ आपंकर भैकेन्सी आसी आपंकर क्वालिफिकेशन एवं एज एवं आपन सिलेक्शन प्रोसेस समस्त डिटेल्स आपण मानक ये वीडियो माध्यम संपूर्ण तथ्य देवाई मुझे जदि प्रथम थर पर आम थैंक्स ऑफ यूट्यूब चैनल देखुं तेज सब्सक्राइब कर रखुँ जहाँफल आम अपलोड कर समस्त जॉब रिलेटेड वीडियो गुड़िक आपने सर्वप्रथम देखिपारे और ता सहित यार वाक इंटरव्यू केबे रोचे आपको डिटेल्स पर यह वीडियो मध्य संपूर्ण तथ्य देवाई मुझे आसतु डिटेल्स पर आलोचना करिया कौन सब रोचे देखो ये नोटिफिकेशन टी आसी डीआरडीओ रेंज एजुकेशन सोसाइटी तरफ आसी वाक इंटरव्यू मार्फत आपने जॉबटी पाइपर जहाँकि एडवर्टाइज नंबर रोचे यहाँ तार एडवर्टाइज नंबर रोचे एवं आपण मान सैलरी बहुत भल रोचे जहाँकि आपण 20,000 रु आप 35,000 रोचे सैलरी एवं आपण मान क्वालिफिकेशन कौन रोचे एवं ऑर्गेनाइजेशन किए करुँचे देखो ऑर्गेनाइजेशन जी करुँचे जहाँकि आप डीआरडीओ रेंज एजुकेशन सोसाइटी तरफ आप ऑर्गेनाइजेशन होती अर्थात आप डीआरडीओ ही जॉबटी पाइपर आपंकर ए पोस्ट गुड़िक नेम रोचे टीचर पोस्ट रोचे और नॉन टीचिंग स्टाफ रोचे टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ रोचे जहाँकि टोटाल पोस्ट रोचे 9 गोटी पोस्ट रोचे और एडवर्टाइज नंबर टी आउ थे शो करदेली यहाँ रोचे तार एडवर्टाइज नंबर टी एवं एथिरे आपन सैलरी रोचे 20,000 35,000 पर मंथ रोचे और मिनिमम क्वालिफिकेशन कहवा गले आप 12th पास 7th पास बा बैचलर ऑफ डिग्री बा ग्रेजुएशन बा एनी पोस्ट ऑफ ग्रेजुएट बा बीडी बा बीएससी जदि आपण माने पास करिसेंती तबे आपण माने इलिजिबल होचंती एथरे आपन डीआरडीओ रे जॉब करिया पय तेणु बहुत भलो जॉब टी रहउची एवं एथरे आपन एज कहवा गले अप टू 50 इयर्स कहवा गले आपन 50 वर्ष रु कम हेतिला मध्ये आपण माने इलिजिबल होचंती एवं आपनकर होउची एज की केउथरि काउंटिंग होउची ना 31/3/2026 को आपनकर एज टी काउंटिंग होउची एवं एथिरे आपनकर केबे लास्ट डेट रोची ना आपनकर 31/3/2026 एवं 1/4/2026 भीतर आपनकर लास्ट डेट रोची एवं फॉर्म टी आपन माने केमिति पाइबे ता मध्ये मु आपनको डिटेल्स पर कहि देबे तेणु लास्ट पर्यंत देखंतु मुटे स्किप करंतुनी अप्लाई करेंगे आपको वाक इंटरव्यू मार्फत फॉर्म टी अप्लाई करेंगे और आपण मैंने फॉर्म टी केउठार पाइबे ता मध्ये मु डिटेल्स पर देखिबी एटा तार रोचे ऑफिशियल वेबसाइट टी एई ऑफिशियल वेबसाइट रे मध्ये आपण मैंने जाइक मध्ये डिटेल्स पर देखि पारे देखो एटा मु आपनको आगे रोचे तार जेटा रोचे फॉर्म टी आपण मैंने जब इंटरव्यू देबे से फॉर्म टी आपण मैंने पूरण करके नहीं जिवे एटा रोचे तार फॉर्म टी आपन कौन से बायोडाटा नेबेनी एई फॉर्म टी आपण मैंने नहीं किजिबे जहाँकि आपण मानकर लेखा जे टू दी सीक्रेट रेंज एजुकेशन सोसाइटी एवं चांदीपुर बालेश्वर 756025 ओडिशा ही लिखा जाइए एवं एप्लिकेशन पोस्ट रे आपन कौन कौन पोस्ट रे पकापी अच्छी ता मु डिटेल्स पर देखिदेवी एवं एडवर्टाइज नंबर टी आपण मानक जहाँ कि शो करते से एडवर्टाइज नंबर टी आपण मैंने देवे एवं नेम लिखिए एज लिखिए एवं डेट ऑफ बर्थ लिखिए फोन नंबर लिखिए मेल आईडी लिखिए फादर नाम लिखिए एवं मदर नाम लिखिए आधार कार्ड नेबे एवं आपन लैंग्वेज स्पीक एवं राइट केउथरे उड़िया हिंदी बा इंग्लिश जहाँ किसी लिखिए एवं एड्रेस डिटेल देखिए फोटोटी लगे एवं आपन 10th पास +2 ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन बीडी सीटी जदि करछथि तार डिटेल्स आपण माने देबे ता सहित आपन जदि कोनोसी एक्सपीरियंस अछि तबे मध्ये आपण माने एठी देई परियो जदि भी एक्सपीरियंस नाही किछि आवश्यकता नाही आपण माने मध्ये सेमिति पूर्ण करके देई परियो जेबे इंटरव्यू अछि ए फॉर्म टे आपण माने नेई कि जिवे एवं फॉर्म टे मध्ये केमिति पाइबे ता मध्ये आपण को डिटेल्स पर कहि देबे एवं प्लेस रोचे डेट रोचे एवं एठी सिग्नेचर मारिवे एवं आपण माने देबे देखंतु आपण को इंटरव्यू मध्ये केबे अछि ता मध्ये आपण को डिटेल्स देखि दोछि इंटरव्यू आपण माने को रोहुछि जहाँ कि मैथ साइंस एवं आपण साइंस एवं सोशल साइंस रे आपण को रोहुछि केबे ना 31 मार्च रे आपण को रोहुछि 8 रु आपण को गुटे भितर आपण को रोहुछि
ମାନେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁଟି ରହୁଛି। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଯେଠି ରହୁଛି ଇଂଲିଶ, ସାଂସ୍କ୍ରିଟ, ଓଡ଼ିଆ, ହିନ୍ଦୀ, LEDC যেটা রয়েছে আপনার কম্পুটর বেসিস টেস্টটা ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ରହୁଛି 1 ଏପ୍ରିଲ 2026 ତାରିଖ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁଟି ରହୁଛି। କେଉଁଠାରେ ହେବ ଜବ୍ ମାନେ କେଉଁଠାରେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁଟି ହେବ ନା ରେଞ୍ଜ ଅଫ୍ ସ୍କୁଲ ଚାନ୍ଦିପୁର ବାଲେଶ୍ୱର ମାନେ ପିନକୋଡ଼ ରହୁଛି ଏଇଟା। ଏଇ ଆଡ୍ରେସରେ ଆପଣମାନଙ୍କର କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଆପଣଙ୍କର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁଟି ହେବ। ତେଣୁ ବହୁତ ଭଲ ଜବ୍ଟି ରହୁଛି ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଏକ୍ଜାମ୍ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଭଲ ରହିବ, ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଭଲ ରହିବ, ତେବେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଜବ୍ଟି ପାଇପାରିବେ। ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଯେହେତୁ ଟେକ୍ନିକାଲ ବା ନନ୍ ଟେକ୍ନିକାଲ ହିସାବରେ ଯିବେ ବା ଟିଚର ହିସାବରେ ଯିବେ, ସେଠି ଆପଣମାନଙ୍କର ସେଠି ଆପଣଙ୍କ ଡେମୋ କ୍ଲାସ୍ ପାଇଁ ଦିଆଯିବ। ଏବଂ ଡେମୋ କ୍ଲାସ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ରହିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଠି ଟିଏ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେବେ ଏବଂ ରହିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଦେବେ। ଏବଂ ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ପୋଷ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଦେଉଛି, ଯାହାକି ରହୁଛି LDC ରହୁଛି ଗୋଟିଏ ପୋଷ୍ଟ ରହୁଛି 50,000 ରହୁଛି। এবং আপনার সাইন্স টিচর রয়েছে গোটিয়ে পোস্ট রয়েছে, হিন্দি টিচর রয়েছে গোটিয়ে পোস্ট রয়েছে। তা সহিত আপনার এইটি রয়েছে দেখুন সংস্কৃত ওড়িয়া টিচর রয়েছে, যা কি IV ରୁ 10 ভিতরে আপনার গোটিয়ে পোস্ট রয়েছে এবং এজ মধ্যে সেই সেম রয়েছে আপনার 50 ବର୍ଷରୁ কম হইতা আবশ্যকতা রয়েছে। এবং ম্যাথ টিচর মধ্যে রয়েছে গোটিয়ে পোস্ট বাহারছে এবং আপনার মানে 50,000 ভিতরে মধ্যে হইতা আবশ্যকতা রয়েছে। এবং সোশিয়াল সাইন্সরে মধ্যে আপনার গোটিয়ে পোস্ট বাহারছে এবং আপটু আপনার মানে 50 ভিতরে হবার আছে। এবং এতে উভয় মেল এবং ফিমেল ক্যাটাগরি সমস্ত পিলা পকিপারে এবং কৌশি বর্গ নির্ধারিত বর্গ SC ST OBC সেমিতি কৌশি আপনার লেখা যায়নি। তেমন আপনার এই যে পোস্টর বাহারছে আপনার ক্বালিফিকেসন এবং আপনার ইন্টরভ্ୟୁର ପ୍ରୋସେସ୍କୁ ନେଇକି ଆପଣଙ୍କର ସିଲେକ୍ସନଟି ହେବ। ଏବଂ ସିଲେକ୍ସନ ଯେ ହେବ ଆପଣମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ମାସ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ଜବ୍ଟି ମଧ୍ୟ ଦେଇଦେବେ। କାହିଁକିନା ଏଠି ଡିଟେଲ୍ସ ପରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଡକୁମେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଅରିଜିନାଲ ନେଇଯାଇଥିବେ, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ସିଲେକ୍ସନ ପ୍ରୋସେସ୍ ଆପଣଙ୍କର ସେଇଠି ୱାର୍କ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ହେଇସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଡକୁମେଣ୍ଟ ଭେରିଫିକେସନ୍ ମଧ୍ୟ କରିଦେବେ। ଏବଂ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଭେରିଫିକେସନ୍ ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ମନ୍ଥ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜବ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଇଦେବେ। ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ପାର୍ କ୍ଲାସ୍ ହିସାବରେ ପାର୍ ପିରିୟଡ଼ ହିସାବରେ ଆପଣଙ୍କର রয়েছে আপনার 200 টঙ্কা এবং 1 ক্লাস IV রয়েছে 220 টঙ্কা এবং তা সহ আপনার VI রু X ভিতরে রয়েছে 250 টঙ্কা। অর্থাৎ গোটে পিরিয়ড 45 মিনিট পাঠ পড়বে, 50 মিনিট পাঠ পড়লে আপনার রয়েছে 250 টাকা। কহবা গেলে স্যালারি রয়েছে আপনার 20,000 ରୁ 35,000 স্যালারি রয়েছে। এবং নন টিচিং স্টাফ যেটা রয়েছে এবং LDC রয়েছে, এতে আপনার 20,000 টঙ্কা পার মন্থ রয়েছে। এতে আপনার এটা রয়েছে কন্ট্রাকচুয়াল বেসিসে আপনার জবটি রয়েছে। তেণু আপনার এই জবটি যে রয়েছে এটা অল মেল এবং ফিমেল ক্যাটাগোরির সমস্ত পিলা মানে আপ্লাই করে এবং যদি এতে কৌশি আপনার ক্যাটাগোরি হিসাবে আপনার কৌশি দিয়া যায়নি। এতে উভয় মেল এবং ফিমেল পকিপারে এবং UR ক্যাটাগোরি SC ST সমস্তে হি আপ্লাই করে। তা সহিত যদি কৌশি ডাউট থাকে তবে মধ্যে কমেন্ট করিয়ে মু আপনার কমেন্টর উত্তর দেওয়া চেষ্টা করি। বা যদি আউ কিছু ডাউট থাকে তবে মধ্যে আপন মানে কোণ করবে তার ফ্ল্যাক্স নম্বরটি দিয়া যাইছি, এইটা রয়েছে তার টেলিফোন নম্বর কন্টাক্ট নম্বরটি দিয়া যাইছি। এই কন্টাক্ট নম্বরে আপন মানে ফোন করে। এবং ইয়ার পিডিএফটি কেমতি পাইবে না ডেসক্রিপশনে টেলিগ্রাম লিঙ্ক আছে, সেটা জয়েন হয়ে যাবে। সেটা জয়েন হয়ে গেলে ইয়ার পিডিএফটি আপনার দেইদেবি, যাফଳରେ আপনার মধ্যে পাইଯିବେ। এবং আপনার যে ইন্টরভ্যু ডেট গুড়িক রহিলা, এই ইন্টরভ্যু ডেট গুড়িক আউ থরে মনে রাখন্তু, যাহাকি রয়েছে 31 মার্চরে রয়েছে এবং আপনার রয়েছে 1 এপ্রিলে মধ্যে রয়েছে। এই 2 দিନରେ আপনার এই ফর্মটি মধ্যে পূরণ করিকি নিয়ে যাইবে। কাহিଁକି এ ফর্মটি ন নেলে আপনার যদি কৌশি বায়োডাটা ফর্ম নেবে সেটি রিজেক্ট করে পারନ୍ତି। তেমন আপনার এই ফর্মটি সুনিশ্চিত আপনার পিডিএফটি কাঢ়িকি আপনার নিয়ে যাইবে এবং ঠিক হিসাবে পূরণটি করবে। এবং এসবু যে লেখে ব্লক লেটরে লিখবে এবং পোস্ট নাম আপনার যে পকাইবে আপনার সাইন্স টিচর পকাইকি ওড়িয়া টিচর পকাইবে তা মধ্যে এটি লিখিদেবে। মু ভাবুছি ভিডিওটি বহুত হেল্পফুল অছি। যদি হেল্পফুল অছি তবে গোটে লাইক করবে এবং ফ্রেন্ড সার্কেল সেয়ার করা ভুলবেনি। এবং যদি প্রথম থর पर आम थैंक्स ऑफ यूट्यूब चैनल देखुं तेज सब्सक्राइब कर रखिए एमती नुआ नुआ जॉब रिलेटेड और स्टडी रिलेटेड वीडियो देखापी और फ्रेंड सर्कल शेयर करने भूलें, कारण आपको गोटे गोटे शेयर आपण सांग को जॉब देपे और शिक्षित करदे। थैंक यू वाचिंग वीडियो। जय जगन्नाथ।